Czech Christmas Bazaar.
Včera pohodíčka, krásně se cítil, já jsem mi to rozlejvá. Chvilku jsem mi to dělala. Den. Tak čau, nashledanou. May dinosaur. Okay, ulit pa natin eh. Yung bata. Bago. Děkuju, to je úžasně, to miluju, když to přání fakt můžu splnit.
protože to je úplně jiný pocit, když posloucháte tu písničku, kterou jste si řekli a úplně jinak vás to oslovuje vnitřně. Tak zdravím i známý tváře, který tady jsou mezi vámi. Mám radost z toho, že se vidíme znova a dostala jsem hned jako další přáníčko vlastně a to je čardáš. Já vám zkusím zahrát čardáš a prosím vás, berte ohled na to, že je zima a že
bahasa lautnya. Tak, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Mapapabili ako talaga nito. Mapapabili ako nito. Sa Europa. Kasama ko yung aking translator, si Mr. Yan. Yan po, napakalamig na. Gravity. Ikot lang yan, pre. Ikot lang. Tara, tara. Bibili kami. Bibili kami. Makakain. May kambal eh. Kambal na bata. Ito malapit, pre. Ito matigas. Ayun oh, nakashoot lang. Nakashoot lang. Ito matigas. Yun na yun, no? Bibili tayo, siyempre. Bibili ka? Yung maganda dyan, pre. Alam Doon, ko, pre, yung doon. target na yun, pre. Pre, maganda. Pero may maganda dito eh. Apakita. Ito, dito yung ano, mug. Ito, pre, oh. Pwede na to, pre. Pwede na to, pre. Hello. Hi. There is everything is gluten free. And this is sweet. It's a big pie. Yes, with cottage or blueberry, nuts. Yeah. 60. This slice is 60. 60 per slice. 60 count. One dish? Is this Give it to. One this. and No, this is a blueberry with cottage. Yeah. Yeah. And there is a pear cottage with plum jam, only plum jam, only cottage. This is only plum. Cottage with apricot. Apricot, yeah. I like apricot. Apricot, yes. What is apricot? Apricot, sa fruit. Sa kind of fruit. Yeah. It's a orange fruit. Orange. And it's very sweet. Ah, okay. And this all? No, I will take out. Yes, I like. And together 120. Yeah, okay. Cash or cash? Cash. Cash. Okay. 500. Yes, thank you. No, I beg. I beg. Change. Wait a Bumili minute. kami ng pie. There's a break. Yes? Thank you. Okay. Thank you too. Enjoy. Jikwe. Yeah. Sige. Ciao.
talaga ako pag ganito. Uubos sa libo rito, pre. Pabili ka talaga dito, pre. Bumili ka pa. Reggie. Reggie, alam mo na. Huwag tayo mamaya si Bentang na mabili ng tinapay. Ito 25 lang pala, pre. O, dapat ito lang binili mo yan, 30 lang. Masyado ka nagmadali. Yan, 40. Ito, 50 lang ang pre, oh. Yes. 40 this one. I think 40. Okay, no problem. 40 bucks. No box, Corona. Corona. 40 dollars. Yeah. Sorry. Okay. Have a nice day. Alright, thank you. Bye. Yan, bumili na naman kami. Покажи, ты знаешь по-китайски? Food trip. Food trip ang itik, ah. Food trip ang itik. Bumusak ang bibig natin. Lamig. Food trip ang itik. Trip ang itik. So, upo ka dito para mapagkain ka o gala ka pa doon. Ayoko. Busog pa ako eh. Busog pa ako. Baka mo dyan ulit. Reggie, 1,000 please. Punta tayo dito. Upo dyan, pre. Europa. Sabi nga, dahil tao. Ganda. Sobre. Maybe 3 degrees Celsius. Spirit of Christmas here. Daming tao, no? Ang dami rin pala tao sa Nerato Beach. Dapat nagubad ka ng gloves Dámy mo. a pánové, váš potlesk Pag mawalakpak ka. patří Ganun ba yun? Oo, hindi ka německému madidinig. sboru Hindi ka z madidinig. 3. základní školy 28. Baka may kape din dyan. Ano tayo? Tagka 40 doon, yung ano, yung 40, tagka 40. Tara. Pero kita ba natin? Yo, 50 lang, pre. 50 lang. Isa coffee? A coffee? Is this a coffee? Coffee. Coffee. Tohle? Coffee. Kafe? Ne. Nemá kafe. Ne. Kafe je tam. You can find a coffee here in this corner. Yeah. I will show you. The wooden track. Wooden truck. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Body trigger. Espaso. Espaso. Espaso sa akin eh. Espaso lumo. Ha? Espaso lumo. Cappuccino na lang kaya ako. Espresso. Espresso pala. Espresso. Espresso. Eh, yung lungo, pre. Lungo. Espresso. One espresso and one long, please. Pares lang yun eh. One espresso.
Pares lang yun eh. Pares lang yun, di ba? Yung espresso. Iba yung espresso, logo. Iba yung logo. Pares siyang pre. Ah, niya pre, espresso yan eh. Ah, niya espresso. Cheers. Ayan. Ano yan? Lungo. Coffee. Siyempre. Putang tapang. Nakasukal. Ang tapang po ng kape nila, sobra. Walang kasukal. Walang kasukal. Super. Ang tindi. Ang video mo. Pindutin mo na. Puntay pang klaseng kami dito. Solid. Walang kasukal. Puro. 49. 49 crowns. Pang ano eh. Parang kumawag ka ng kape. Alala mo may asukal.
Bago.